Ada satu kemampuan yang sepintas receh, remeh, tapi bisa bantu lo jadi kaya. Apalagi di era media sosial kayak gini. Dan skill receh tapi penting ini juga dipunyai sama Andrew Tate. Bikin popularitasnya meledak. Bahkan sempat jadi orang paling banyak diomongin di internet. Bisa nebak bro, skill apa yang gue maksud? Jawabannya adalah skill bercerita atau storytelling. Coba lihat bro, tiap kali Andrew Tate ngomong, mau di podcast, di videonya, atau di medsos, pasti seru banget kan ceritanya. Mau lo suka atau nggak suka sama dia, kita seolah-olah ikut terserap masuk ke dalam cerita Andrew. Lihat aja contohnya ini. Kebanyakan orang kalau kebetulan kumpul keluarga terus main ke rumah neneknya dan disuruh nyeritain apa yang mereka lakuin, pasti nggak menarik, gitu-gitu aja, bahkan ngebosenin. Paling cuma sekedar berangkat, makan, salam, pulang terus udah. Tapi kalau yang cerita Andrew Tate pasti jadi menarik bro. Dari yang sebenarnya cuma cerita waktu kunjungan kumpul-kumpul keluarga aja di rumah neneknya, Andrew Tate bisa bikin ceritanya jadi dramatis, inspiratif, dan menarik banget bro. And when you're 52 and you're past it with no grandchildren in a house by yourself and all your friends have grandchildren in this beautiful life and you're sitting there by yourself, do you think the fact that you can afford a few extra Gucci bags is going to genuinely make you feel happy? I was at my grandmother's 93rd birthday. I looked there. My grandmother had 9 children because there was my father and 8 more. They all had a bunch of kids. I stood there and I looked at my 93-year-old grandmother and there was a whole room full with maybe 70 people that came from that one woman. Isn't that remarkable? Nobody cared about her career. Nobody asked what job she did. Nobody asked how many times she went to the club. Nobody asked if she had time to go to festivals. No, you had 70 sentient beings, including myself, full of life from one woman who dedicated herself to being a mother and a good wife. That is beautiful. Dan di era medsos ini, kemampuan bercerita yang bagus akan bikin lo jadi influencer yang lebih mudah dikenal publik. Gak cuma Andrew Tate, coba lihat influencer terkenal atau podcast yang views-nya jutaan. Itu pasti karena di dalamnya ada cerita yang seru dan menarik kan. Kemampuan storytelling ini penting karena bisa buat jualan, buat bikin konten, buat cari views dan followers. Pokoknya, skill storytelling ini walau sepintas receh, tapi bisa bikin lo kaya bro. Bahkan gak cuma di dunia online. Di offline pun, lo bisa pakai kemampuan cerita buat negosiasi, networking, cari relasi, jualan, pitching, presentasi, dan banyak lagi bro. Skill bercerita ini termasuk langka, relatif gampang dipelajari, dan gak banyak cowok yang punya skill ini. Nah, gimana bisa jago bikin cerita yang menarik kayak Andrew Tate? Gua kasih formulanya bro. Pertama, harus dramatis. Harus bikin orang kaget, shock, atau jadi mikir di 10 detik pertama. Lihat cerita Andrew Tate tadi bro. Pemilihan kata-katanya, musiknya dramatis banget. Kedua, harus bisa membangkitkan emosi pendengarnya. Entah itu rasa sedih, terharu, marah, bahagia, ketawa. Kalau nggak emosional, cerita lo akan ngebosenin dan nggak seru bro. Andrew Tate jadi populer karena dia sukses membangkitkan emosi pendengarnya. Bikin yang suka sama dia jadi loyal dan kagum banget. Dan bikin yang benci sama dia, benci luar biasa nggak tanggung-tanggung. Ketiga, gampang dipahami, gampang diingat. Gak usah pakai bahasa yang sulit bro. Pakai contoh yang bisa dibayangin, di ngertiin sama banyak orang. Jadi orang bisa ngerasa ikut masuk ke dalam cerita lo. Keempat, harus bermanfaat atau menghibur. Kalau nggak bikin pendengarnya lebih pintar, paling nggak bikin mereka ketawa atau menikmati cerita tadi. Kalau bisa dua-duanya, lebih bagus. Kombinasikan kemampuan bercerita lo sama skill menulis, public speaking, atau kemampuan menggambar dan bikin video. Pasti jalan lo buat jadi sukses, buat meraih cuan, akan lebih mudah bro. Salam my value man, semangat bro.